হাওড়া লিলুয়ায় বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীদের এবং ইন্ডিয়া জোটের সমর্থনে নির্বাচনী সভা। বুধবার হাওড়া লিলুয়া জগদম্বা কালীবাড়ির মাঠে হয়ে গেল একটি নির্বাচনী সভা। 2024 লোকসভা ভোটে হাওড়া সদরের বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সব্যসাচী চ্যাটার্জি ও শ্রীরামপুর লোকসভার প্রার্থী দীপশিতা ধরের সমর্থনে অনুষ্ঠিত হলো একটি ইন্ডিয়া জোটের নির্বাচনী সভা। এই সভাতে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের আইএনটিইউসি রাজ্য সম্পাদক সুনীল সিং এবং বামফ্রন্টের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি। উপস্থিত ছিল লোকসভার প্রার্থী সব্যসাচী চ্যাটার্জি ও দীপশিতা ধর। বিশাল কর্মী সমর্থকদের জমায়েতে উপস্থাপিত হলো এই নির্বাচনী সভা। বাম ও কংগ্রেসের সমর্থিত প্রার্থী সব্যসাচী ও দীপশিতার হয়ে ভোট চাইলেন এই অঞ্চলের মানুষের কাছে কংগ্রেসের সুনীল সিং। দেশের ইন্ডিয়া জোটের পরিপ্রেক্ষিতে ইয়েচুরি বললেন, ইন্ডিয়া জোটকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঠিকমতো উচ্চারণ করতে পারেন না। তিনি ইন্ডিয়া কথাটাকে ঘৃণা করেন এবং তিনি ইন্ডিয়া জোটকে ইন্ডি জোট বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদীর সরকার বিত্তবানদের সুবিধা করে দেন এবং গরিব মানুষদের তিনি কোনো সুবিধা দেন না। গরিব চাষিদেরও কোনো রকম সুবিধা দিতে পারেননি ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন। তিনি আরও বলেন, নরেন্দ্র মোদীর সাথে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখে চোখে ইশারায় কথা হয়ে গেছে। দেশ এবং রাজ্য দুজনে মিলে লুট করে খাবে। দেশে এবং রাজ্যে সুশিক্ষিত যুবকদের কোনো রকম ভবিষ্যৎ নেই বলে তিনি মনে করেন। কিন্তু একটি বিষয়, বামফ্রন্টের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক রাজ্যের বর্তমান শাসক দল এবং বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অন্য কোনো বিষয় একটি শব্দ উচ্চারণ করলেন না। তিনি কেবল কেন্দ্রের বর্তমান মোদী সরকারের বিভিন্ন রকম দিক নিয়ে আলোচনা করলেন। সর্বোপরি তিনি জানালেন, ইন্ডিয়া জোটের হাতকে শক্ত করতে হাওড়া সদর ও শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রে বাম ও কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সব্যসাচী চ্যাটার্জি ও দীপশিতা ধরকে বিপুল ভোটে জয়ী করে দিল্লির পার্লামেন্টে পাঠাবার জন্য ভোট ভিক্ষা করলেন। পার্লামেন্টে তারা গিয়ে হাওড়ার মানুষের দুর্দশার অনুন্নয়নের কথা তুলে ধরবেন। তারা যদি দিল্লিতে যেতে পারেন তাহলে তারা কেন্দ্র এবং রাজ্যকে চোরমুক্ত করবেন বলে জানালেন। এই নির্বাচনী সভাতে বাম ও কংগ্রেস কর্মীদের মধ্যে বিশাল উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज यूएनआई। देश के लोगों की हालत आज ये है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज देश के अंदर है मोदी सरकार के चलते हुए। 42%, 42% हमारे देश का नौजवान जो ग्रेजुएट है वो आज अनएम्प्लॉयड है, उसके पास नौकरियां नहीं है, वो भटक रहा है इधर से उधर। और जो नौजवान उसका भविष्य जो नजर नहीं आता, उस देश की तरक्की जो है होना कभी संभव नहीं है। लेकिन वो हालत बना रखा हमारे मोदी साहब ने। गारंटी था मोदी का कि 2 करोड़ हम नौकरियां देंगे हर साल, यानी अब तक 20 करोड़ होनी चाहिए। ये है मोदी गारंटी का मतलब, जीरो गारंटी। ये जीरो गारंटी को चलाते चलाते यहाँ तक कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे तेजी के साथ महंगाई और उसके साथ आम मेहनत के मजदूरों के लिए और खास तौर से मेहनत का जो मेहनत के आधार पर काम करते हैं उनके लिए अपने वेतन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई ये 10 साल में। यानी वेतन में बढ़ोतरी नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ ही साथ देश के अंदर लाचारी और बेकारी वो भी बढ़ते जा रही है। आज 90% हमारे देश के अंदर ऐसे परिवार हैं जो जिंदा है उधार लेके हुए, यानी जो बचत जो होता था परिवारों के हाथ में, जो भविष्य के लिए बचत करते थे, वो बचत गिर के आज यहां तक पहुंच गया कि अपने आजाद हिंदुस्तान में इतनी कम स्थाई पर कभी नहीं पहुंची। आज हर परिवार उधार लेकर उस उधार में डूबा हुआ है। हमारा अन्नदाता किसान वो कर्जे में डूबा हुआ है, जिसके चलते हुए आत्महत्याएं कर रहा है। बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है हमारे किसानों ने और पहली बार मोदी साहब का एक ही बार उन्होंने जो कानून बनाया उसको वापस लेना पड़ा उनको। वो अपने किसान भाइयों की संघर्ष के चलते हुए हुआ। लेकिन आज उन्हीं किसानों की कर्ज माफी की बात करो वो नहीं करेंगे। लेकिन अपने दोस्त जो मोदी साहब के अपने दोस्त थे, बड़े बड़े पूंजीपति, उनके लिए 16 लाख करोड़ रुपए, ये सोचिए गिनती करिएगा, 16 लाख करोड़, यानी 16 के बाद 12 शून्य जोड़िए, 16 लाख करोड़ रुपए का जो कर्जा उन्होंने लिया बैंकों से, वो कर्जा की माफी कर दी। यानी अमीरों के लिए कर्जा माफी, गरीब किसान के लिए जो अपना अन्नदाता है उसके लिए कोई कर्ज माफी नहीं होती। और ये इस तरीके से 2 किस्म के भारत देश बना रहे मोदी साहब। एक अपने मित्र अमीरों के लिए 22 खरबपति बना दिए
22 खरबपति ये 10 सालों में, खरबपति, और उनके हाथ में जो संपत्ति है वो अपने देश की 70% आबादी